नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणीर छंद और अलंकार विषय रे छंदर आलोचना करबा। प्रथमे देखि नबा छंद काहाकू कहुए। छंद हेउछि पद्य बा कविता रचना रे गोटे निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहुए। यह कविता को गतिशील कराई थाए, तेणु यहाकू पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार करा जाए। गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथिबारु प्राचीन पद्य बा कविता को छंद कहुए। तेणु कविता रचनार किछि निर्दिष्ट नियम आ शैली अछि, ताकू छंद कहुए। सेही छंदरे जो सब कविता रचित होइଥାଏ ताहाकू छंद कहुए बा छंद कविता मध्य कहुए। छंद हेउछि दुई प्रकारर, मित्राक्षर छंद अमित्राक्षर छंद। मित्राक्षर छंद हेउछि जो कवितारे प्रांत मिलन घटिଥାଏ। प्रथमे जानि रखिबा कवितार प्रत्येक धाड़ी बा पंक्ति को पाद कहुए। दुईटी धाड़ी मिसिले गोटे पद हुए। प्रत्येक धाड़ी को पाद एवं दुईटी धाड़ी मिसिले सेटा गोटे पद हुए। पादर संख्या दुई रु अधिक मध्य हेई पारे। तेणु प्रथमे आमे देखिबा मित्राक्षर छंदरे। मित्राक्षर छंदरे प्रत्येक धाड़ीर शेष अक्षर समान रहउतबो। आउ अमित्राक्षर छंदरे किछि शेष अक्षर समान न थाए। मित्राक्षर छंद तीन भागरे विभक्त। पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर, एकांतर मित्राक्षर। पूर्ण मित्राक्षर रे सबुबेले पादर अंत्य बा शेष अक्षर तार पूर्ववर्ती स्वर सह परवर्ती पादर अंत्य अक्षर बा ता पूर्ववर्ती स्वरर मेल रही थाए। उदाहरण स्वरूप सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिनान सारी गृहे चले उषा एई पदुअटी सरागे गभारे मारी। वर्तमान सारी एवं मारी एई दुईटी शब्द को देखिले शेष अक्षर री समान अछि। ता पूर्ववर्ती स्वर, ता पूर्ववर्ती वर्ण जहाँ भी थाउ व्यंजन वर्ण, तार स्वर कौन अछि। सारी रे आकार अछि, मारी रे मध्य स्वर आकार अछि। तेणु आमर मित्राक्षर छंदरे शेष अक्षर सहित पूर्ववर्ती स्वर वर्ण समान थाए। अपूर्ण मित्राक्षर छंदरे केवल मात्र अंत्य बा शेष अक्षरर मेल रही थाए। उदाहरण स्वरूप माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नाही, भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही। तो वर्तमान शेष अक्षर आमर ही एवं ही समान अछि, किंतु पूर्ववर्ती स्वर नाही रे आकार अछि एवं केही रे एकार अछि। तेणु यह अपूर्ण मित्राक्षरर उदाहरण। एकांतर मित्राक्षर छंदरे चारि पादरे गोटिए पद हुए। उपधा मिलन थाई प्रथम पादर शेष वर्ण सह तृतीय पादर शेष वर्ण एवं द्वितीय पादर शेष वर्ण सह चतुर्थ पादर शेष वर्णर मिलन घटिले एकांतर मित्राक्षर छंद हुए। उदाहरण स्वरूप शिलागृह अंधकार बासी मु जननी, उत्कल नथिली जानी अछिलो तो पुरे, एमंत रूपर लीला नबाहु तरणी, आज ए ज्योत्स्नारे नील महानदी पुरे। वर्तमान आमे जदि देखिबा प्रथम पादर शेष वर्ण सह तृतीय पादर शेष वर्ण अर्थात जननी शेष वर्ण हेउछि नि एवं तरणी शेष वर्ण हेउछि णी, जोटा कि दंतेनर ही रूप। तेणु एटा समान अछि। ता सहित द्वितीय पादर शेष वर्ण पुरे, जोटा कि रे अछि शेष वर्ण, एवं चतुर्थ पादर शेष वर्ण हेउछि सेई पुरे, शेष वर्ण हेउछि रे। तेणु समान अछि। आमे प्रथम पाद सहित तृतीय पाद, द्वितीय पाद सहित चतुर्थ पाद समान देखि परिबा। यह हेउछि एकांतर मित्राक्षरर उदाहरण। वर्तमान अमित्राक्षर छंदर उदाहरण देखिबा। अमित्राक्षर छंदरे अंत्य अक्षर रे कोनोसी मेल न थाए। अन्यान्य छंदरे जेपरि केतेक पादर सम्मिश्रण रे गोटिए पद गठित होइଥାଏ, अमित्राक्षर छंदरे सेपरि व्यवस्था नाही। यथा पुण्यतम ए सैकत विश्व चराचरे, बाछि नेइचंती जहा निजे लीलामय, पुणी मर्त्य लीला लागी अखिल भारते, पर्णदल श्रेष्ठ जेने प्रसून ललित, श्रेष्ठ ए उत्कल भूमि गुणे गरियसी। महाजात्रा राधानाथ रायଙ୍କ द्वारा लिखित। एठारे शेष वर्णरे कौनसी भी समानता नाही। तेणु यह अमित्राक्षर छंदर उदाहरण। वर्तमान एठी किछि उदाहरण देइछि, से उदाहरण गुड़िक देखि नबा। गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। वर्तमान शेष अक्षर सहित पूर्ववर्ती वर्ण समान अछि। तेणु उदाहरण कटी हेउछि पूर्ण मित्राक्षरर उदाहरण। कर्म कोषण देह सहे,
ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ସରଗ ନଈର ପରାଚି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦୁଅଁଟି ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମିତ୍ରାକ୍ଷରର ଉଦାହରଣ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ ଶୁଭ୍ର ପାଖୁଡ଼ା ଧରି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଝରି। ତେଣୁ ଧରି ଏବଂ ଝରିକୁ ଦେଖିଲେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଅଛି, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣମିତ୍ରାକ୍ଷରର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଦ। ପାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଥିବ କିମ୍ବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଯତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଯତିପାତ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାୟକ ସେଇ କବିତାକୁ ଗାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଥାଏ, ତାହାକୁ ଯତି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପଦ, ପାଦ ଓ ଯତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେକ ଛନ୍ଦ ଓ ଯତିପାତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଗାୟକ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯତିପାତ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥାଏ। କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୟେଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟାପୁତ୍ରନ୍ତ ହକାରି ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14। ସେହିପରି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଏହା ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 14। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଏହି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯତିପାତ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏପୋଷ୍ଟ୍ରଫ୍ କମା ଟାଇପ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଠାରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। ପ୍ରାଣୀର ପାଖରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଭଲ ପାଖରେ ପଞ୍ଚମ, ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଶେଷ। ସେହିପରି ମରଣ ହେଉଛି ତୃତୀୟ, କାଳେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ତାହା ଜାଣି ହେଉଛି ଶେଷ। ଜାଣି ପାଖରେ ଶେଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ଦୋଷିବ ପ୍ରାଣୀମନ। ଏହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ପାଦର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଉତ୍କଳ ପାଖରେ, ଷଷ୍ଠ କମଳା ପାଖରେ, ବିଳାସ ପାଖରେ ନବମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଗଣି ଗଲେ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉତ୍କଳ, କମଳା ପାଖରେ ଳା ପାଖରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର, ତାପରେ ବିଳାସରେ ନବମ ଅକ୍ଷର ସ, ତାପରେ ଦୀର୍ଘିକା ହେଉଛି ଶେଷ। ସେହିପରି ମରାଳ, ମାଳିନୀ, ନୀଳାମ୍ବୁ, ଚିଲିକା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାରର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଚୋଖୀ। ଏହାର 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହବ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ପାଦରେ 29 ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ଷଷ୍ଠ ମାନେ 6 ନମ୍ବର, ଅଷ୍ଟମ 8, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ହେଉଛି 14, ଷୋଡ଼ଶ ହେଉଛି 16, ଦ୍ୱାବିଂଶ ହେଉଛି 22 ଏବଂ ଚତୁର୍ବିଂଶ 24,
शेष अक्षर अर्थात 29 नंबर अक्षर रे जतिपात हुए। तृतीय पादर अक्षर संख्या हेउची 9, तार षष्ठ एवं शेष अक्षर रे जतिपात हुए। चतुर्थ पादर अक्षर संख्या हेउची 13, तार षष्ठ, अष्टम एवं शेष अक्षर रे जतिपात हुए। एठी जो नियम देइछि प्रथम और द्वितीय पाद मने रखिबार, तो पिला माने मने रख, प्रथमे हेउची षष्ठ अक्षर रे जतिपात हुए, तापरे +2 माने षष्ठ परे अष्टम, 6 + 2 हेउची 8, 8 + 6 हेउची 14 अर्थात चतुर्दश पाखरे हुए जतिपात। 14 + 2 हेउची 16 षोडश रे, 16 + 6 हेउची द्वाविंश अर्थात 22, 22 + 2 हेउची 24, 24 + 5 हेउची 29 अर्थात शेष अक्षर रे जतिपात हुए। तेणु मन रखिबाकू सहज हेब 6 + 2, 6 + 2, 6 + 2 + 5। तृतीय पादरे सेहीपरि 6 + 3 अर्थात तृतीय पादर अक्षर संख्या समुदाय 9, षष्ठ और शेष अर्थात नवम अक्षर रे जतिपात। चतुर्थ रे सेहीपरि 13टी अक्षर, 13टी अक्षर रे षष्ठ, अष्टम एवं शेष अर्थात 6 + 2 हेउची 8, 8 + 5 हेउची 13। उदाहरण अछि, तुही माँ जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि, तोहर संतान आम्भे अटु सरबे, तो श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा, गाइबा तोहर नाम आनंद रबे, तो आनंदे होइबा सुखी, कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। प्रथम एठी गोटे कथा लक्ष्य कर पिला माने, ए जो माँ पाखरे एपोस्ट्रोफी कमा देइछि, माँ आ स्थान रे कमाटी देइछि, एटा जतिपात नुहे। जतिपात हेइछि षष्ठ, अष्टम, चतुर्दश, षोडश, द्वाविंश, चतुर्विंश एवं शेष पाखरे। उदाहरण देखिबा, माँ माँ बोली केते मु खोजिली, माँ को पाइली नाही। प्रथम पादरे माँ माँ बोली, एठी हेउछि 6 नंबर अक्षर बोली। पुणी प्रथमरु गणी गले, एठी खोजिली पाखरे 12 नंबर अक्षर। माँ को पाइली, एठी हेउछि 18 नंबर अक्षर एवं नाही पाखरे शेष हेउछि 20 नंबर अक्षर। ठीक सेहीपरि भाई भाई बोली 6, केते मु खोजिली 12, तापरे न देले उत्तर, एठी हेउछि 18 एवं केही पाखरे शेष। संतानर उक्ति मधुसूदन दास लिखिछन्ति। शंकराभरण एहार 4 पादरे गोटिए पद हुए। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 14। तेणु 4टी पाद किंबा 4टी जो धाड़ी अछि, सेई धाड़ीर प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ धाड़ीर अक्षर संख्या अछि 14। केवल तृतीय धाड़ी बा तृतीय पादर अक्षर संख्या अछि 8। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ पादर अष्टम अर्थात 8, एकादश 11 एवं शेष अक्षर अर्थात 14 नंबर अक्षर उपरे जतिपात हेउथुवा बेले, तृतीय पादर द्वितीय 2 नंबर, षष्ठ 6 नंबर एवं शेष हेउछि 14 नंबर अक्षर उपरे जतिपात हुए। उदाहरण देखिबा, हे आनंदमय कोटि भुवन पालक, अधम अक्षम मुहि अबध बालक, ज्ञानदाता भगवान, दिय मते शुभ बुद्धि, दिय दिव्य ज्ञान। स्तव मधुसूदन रावଙ୍କ द्वारा लिखित। ଏହି ସ୍ତବରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ କୋଟି ପାଖରେ ଟି ପାଖରେ ଅଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷର, ଭୁବନ ପାଖରେ 9 ପାଖରେ ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର, ପାଳକ ହେଉଛି ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। କେବଳ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଆସୁଛି ରାମକେରି, ଯାହାର 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 16। ନବମ, ଏକାଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ 11, ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା, କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ଏଠି ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର, ସଙ୍ଗେ ଏଠି ହେଉଛି 11 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର, ରୋହିଣୀ ସୂତ ଏଟା ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର। ଆମେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାକୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ଏଇଠାରେ ଗଣିଲେ 11ଟି ଅକ୍ଷର ହେଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ରୋହିଣୀ ସୂତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିଲେ 16 ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ, ଏଠାରେ ନବମ ଅକ୍ଷର, ଦାଣ୍ଡେ ପାଖରେ ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଦେଖ ସଂଗାତ ପାଖରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମକେରିର 16 ଅକ୍ଷର,
ନବମ ଏକାଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ପାଖରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଆମର ଛନ୍ଦ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।